Liebe Geschwister in Christus, Bien-aimés en Christ, ich begrüße euch im Namen Jesus Christus von Nazareth. je vous salue dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Es ist heute wieder eine Freude für mich, mit euch gemeinsam das Wort Gottes zu teilen. C'est encore une joie pour moi aujourd'hui de pouvoir partager la parole de Dieu avec vous. Wie gewohnt, lasst uns, bevor wir anfangen, ein Lied an den Herrn singen. Comme nous le faisons d'habitude, avant que nous commencions, nous allons chanter un cantique pour louer l'Éternel. Amen. Amen. Lass uns beten. Prions. Vater Gott, wir danken dir für diese wunderbare Zeit, die wir vor deinem Angesicht verbringen dürften. Oh Dieu Père, nous te disons merci pour ce temps merveilleux dans lequel nous venons vers ta face. Herr Jesus Christus, wir danken dir. Seigneur Jésus-Christ, nous te disons merci. Deine Worte sagen, meine Schafe kennen meine Stimme. Ich kenne sie und sie folgen mir. Ta parole déclare,
Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Herr, das Wort, das deine Schafe heute hören werden, ist nicht meine Worte, sondern deine. Oh Seigneur, la voix que tes brebis entendent ce soir, ce n'est pas ma voix, mais ta voix, Seigneur. Heiliger Geist, wir bitten dich, öffne unser Herz und Verstande, damit wir die Schrift verstehen. Ô Esprit Saint, ouvre notre pensée, notre compréhension, afin que nous puissions saisir la parole. Herr, wir bitten dich, Ô Seigneur, nous te prions. sei bei uns von Anfang an bis zum Ende. Sois avec nous dès le début jusqu'à la fin. Wir übergeben alles in deine Hände. Nous recommandons tout entre tes mains. Wir wissen, dass du der Alpha und Omega bist. Nous savons que tu es l'alpha et l'oméga. Ohne dich können wir nicht, Heiliger Geist. Sans toi, nous ne pouvons rien, Esprit Saint. Ohne dich schaffen wir nicht. Sans toi, nous ne pouvons rien réussir, Esprit Saint. Möge unser Herz in uns brennen, während du zu uns sprichst. Que nos cœurs brûlent en nous lorsque tu nous parles. In Jesu Namen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Liebe Geschwister in Christus, Bien-aimés en Christ, das Thema heute ist die Liebe einer Mutter. le thème d'aujourd'hui est l'amour d'une mère. Die Liebe einer Mutter. L'amour d'une mère. Wir lesen in 2. Moses, Kapitel 1, Vers 22. Nous lisons dans Exode chapitre 1, verset 22. Ich lese das Wort Gottes im Namen Jesus Christus von Nazareth. Je lis la parole au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Schließlich befahl der Pharao der Ägypter, werfe alle neugeborenen Jungen der Hebräer in den Nil, nur die Mädchen lass am Leben. Alors Pharaon donna cet ordre à tout son peuple. Vous jeterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra et vous laisserez vivre toutes les filles. Josef war Stellvertreter der Pharao in Ägypten. Joseph était l'adjoint du Pharaon en Égypte. Holte seine Familie nach Ägypten. Il a amené toute sa famille en Égypte. Nachdem Josef und seine Familie und alle, die zu der Zeit gelebt hatten, gestorben waren, Après la mort de Joseph, de ses frères et toute sa famille qui vivait à l'époque, kam ein neuer Pharao, der Josef nicht kannte. est venu un nouveau roi qui n'a point connu Joseph. Der neue Pharao wusste nicht von Josef. Le nouveau roi, le Pharaon, ne connaissait pas Joseph. Der neue Pharao hat gemerkt, dass die Israeliten zahlreicher und mächtiger wurden als die Ägypter. Et le Pharaon a remarqué que les Israélites devenaient plus nombreux et plus puissants que les Égyptiens. Hat sein Volk gerufen und sie gesagt, Il a appelé son peuple et leur a dit, lass uns etwas einfallen, die Israeliten zu verhindern, weiter zu wachsen. faisons quelque chose afin d'empêcher les Israélites de s'agrandir et de devenir plus forts. Ansonsten, wenn ein Krieg ausfallen oder ausbrechen sollte, werden sie zu unseren Feinden überlaufen. Sinon, lorsqu'une guerre éclaterait, ils pourraient se joindre à nos ennemis pour nous combattre et nous sortir du pays. Grund deswegen hatten sie die Israeliten zur Sklavenarbeit gezwungen und Aufseher über sie eingesetzt. Et à cause de cela, ils ont forcé les Israélites à travailler comme esclaves et à nommer des gens sur eux. Aber je mehr die Israeliten unter Druck worden sind, desto zahlreicher wurden sie. Mais plus on accablait les Israélites, plus ils se multipliaient et devenaient plus forts. Und der neue Pharao hatte die 2 Hebammen, die hebräische Frauen bei der Geburt ihrer Kinder helfen, zu sich gerufen und folgenden Befehl gegeben. Alors le roi appela les 2 sages-femmes qui aidaient les femmes hébreues dans l'accouchement et leur donna cet ordre. Die Befehl lesen wir in 2. Mose Kapitel 1, Vers 16 bis 17. L'ordre que le Pharaon leur a donné, nous le lisons dans Exode chapitre 1, versets 16 à 17. Ich lese das Wort Gottes im Namen Jesus Christus. Je lis la parole au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Wenn ihr von den hebräischen Frauen zur Geburt gerufen werdet und seht, dass ein Junge zur Welt kommt, dann tötet ihn sofort.
Ist es eine Mädchen, könnte ihr es am Leben lassen. Aber aus Ehrfurcht vor Gott hielt sich die Hebamme nicht an den königlichen Befehl, sondern ließen die Jungen am Leben. Je lis au nom du Seigneur. Quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous verrez sur leur siège, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Mais les sages-femmes craignirent Dieu et ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissèrent vivre les enfants. Amen. Trotz alles, was der König unternommen hatte, um die Hebräer zu verhindern, weiter zu wachsen, Malgré tous les efforts déployés par le roi, le pharaon, pour empêcher les Israélites de s'accroître, die Bibel sagt, dass das Volk Israel würde immer zahlreicher, größer und mächtiger. la Bible dit que le peuple d'Israël devenait plus grand et plus puissant. Und der König hat schließlich einen neuen Befehl gegeben. Et le roi donna un autre ordre. Sagt, Il a dit, das ist das, was wir am Anfang gelesen haben, 2. Moses Kapitel 1, Vers 22. c'est ce que nous avons lu au début, Exode chapitre 1, verset 22. Schließlich befahl der Pharao den Ägypter, werfe alle neugeborenen Jungen der Hebräer in den Nil, nur die Mädchen lass am Leben. Alors Pharaon donna cet ordre à tout son peuple. Vous jetterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra et vous laisserez vivre toutes les filles. Liebe Geschwister in Christus, Bien-aimés en Christ, der König hatte einen Befehl gegeben. le roi a donné un ordre. Sagt, Il dit, alle neugeborenen Jungen der Hebräer sollten man in den Nil reinwerfen. tous les garçons nouveau-nés des Hébreux devaient être jetés dans le Nil. Nur die Mädchen soll man am Leben lassen. Seules les filles devaient rester en vie. In damaliger Zeit, der Pharao hatte eine große Macht auf dieser Erde. À cette époque, le pharaon avait un grand pouvoir. Das, was sagt, ist das, was man tut. Ce qu'il dit, c'est ce qu'on doit faire. Derjenige, der das Befehl von dem Pharao nicht gehorcht, riskiert mit seinem Leben. Celui qui n'obéit pas à l'ordre du pharaon risque sa vie. Aber die Bibel sagt, es gibt eine hebräische Frau aus dem Stamm Levi. Mais la Bible nous dit qu'il y a une femme hébreu de la maison de Lévi. Sie wurde schwanger und bekam einen Sohn. Elle est devenue enceinte et a eu un enfant, un garçon. Sie hat das Kind 3 Monate lang versteckt. Elle a caché le bébé pendant 3 mois. Diese hebräische Frau aus dem Stamm Levi hat auf das Befehl von der König nicht gehorcht. Cette femme de la tribu de Lévi n'a pas obéi au commandement du roi. Sie wusste ganz genau, wenn der König das erfährt, dass sie auf das Befehl verstoßen hat, das könnte ihr das Leben kosten und auch das Leben von ihrer ganzen Familie. Cette femme savait très bien que si le roi découvrait qu'elle a enfreint à son ordre, cela pourrait lui coûter la vie et à toute sa famille. Aber trotzdem hatte diese Frau abgelehnt, ihre Baby in den Nil zu werfen als Futter für die Krokodile und die Schlangen. Néanmoins, cette femme a dit non et a refusé de jeter son fils bien-aimé dans le Nil comme fourrage pour les crocodiles et les serpents. Und sie lebte in Angst. Et elle vivait dans la peur. Angst, dass sie jederzeit denunziert werden kann. Dans la peur qu'à tout moment, elle pouvait être dénoncée. Liebe Geschwister in Christus, Bien-aimés en Christ, ich habe eine Frage an euch. j'ai une question à vous poser. Warum riskierte diese Frau ihr Leben und das Leben von ihrer ganzen Familie? Pourquoi cette femme risque sa vie et celle de toute sa famille? Warum geht sie dieses Risiko ein? Pourquoi prendre tous ces risques? Weil sie ihre Kind sehr liebt. Parce qu'elle aime son fils tellement. Die Liebe einer Mutter zu ihrem Kind ist unermesslich. L'amour d'une mère pour son enfant est immesurable. Die Liebe einer Mutter zu ihrem Kind kennt keine Grenzen. L'amour d'une mère pour son enfant ne connaît pas de limite.
Sie weiß ganz genau, dass wenn der König das erfährt, das könnte ihr das Leben kosten, aber in dem Moment war ihr egal. Elle savait très bien que lorsque le roi apprendrait qu'elle n'a pas respecté le commandement, ça pourrait lui coûter la vie. Mais malgré cela, elle ne l'a pas fait. Liebe Geschwister in Christus, Bien-aimé en Christ, ich habe noch eine Frage an euch. j'ai encore une question à vous poser. Wann ist das letzte Mal, wo du deiner Mutter ein Geschenk gegeben hast? À quand remonte la dernière fois que tu as offert un cadeau à ta mère? Wann ist das letzte Mal, wo du deine Mama angerufen hast und ihr gesagt, Mama, ich hab dich lieb? C'était quand la dernière fois que tu as appelé ta mère et tu lui as dit que maman, je t'aime? Wann ist das letzte Mal, wo du deine Mama besucht hast? C'était quand la dernière fois que tu as visité ta mère? Eine Mutter verlangt nicht Größe von ihren Kindern. Une mère ne demande pas assez de son enfant. Sie ist zufrieden von jeder Kleinigkeit. Elle est en joie et en paix avec son enfant pour toute petite chose que celui-ci lui donne. Amen. Amen. Liebe Geschwister in Christus, Bien-aimé en Christ, wann hast du deine Mama zuletzt mal eine Kuss gegeben und sag, Mama, ich hab dich lieb? quand est-ce que tu as donné un baiser à ta mère pour la dernière fois et tu lui as dit, maman, je t'aime? Die Bibel sagt, ehre deinen Vater und deine Mutter, damit du lange lebst und damit du ein gutes Leben auf dieser Erde La hast. Bible déclare, honore ton père et ta mère, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur cette terre. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Honore ton père et ta mère. Das ist das, was die Bibel sagt. C'est ce que la Bible nous dit. Und die Bibel sagt auch in Prediger 3, Vers 1, La Bible nous dit aussi, dans Ecclésiaste chapitre 3, verset 1, für alles gibt es eine Zeit. il y a un temps pour toute chose. Es ist ja die Zeit, dass du dich um deine Mama kümmerst. C'est le moment maintenant pour toi de t'occuper de ta mère. Es ist ja die Zeit, dass du Zeit für deine Mutter nimmst. Il est maintenant temps que tu prennes du temps pour vivre avec ta mère. Es ist ja die Zeit, dass du zu deiner Mama gehst und sie besuchst. Il est temps que tu ailles voir ta mère, lui rendre visite. Unsere Mütter, die verlangen von uns nicht viel. Nos mères ne nous demandent pas beaucoup de choses. Amen. Amen. Liebe Geschwister in Christus, Bien-aimé en Christ, wenn deine Mutter am Leben ist, ist eine große Segen für dich. si ta mère vit encore, c'est une grande bénédiction pour toi. Jemand würde sagen, ich habe keine gute Beziehung zu meiner Mutter. Quelqu'un pourrait me dire, je n'ai pas de bonne relation avec ma mère. Vielleicht ist jetzt die Zeit für die Versöhnung. Dès que c'est maintenant le temps de la réconciliation. Es ist jetzt die Zeit, dass du dich mit deiner Mutter versöhnst. Maintenant que le temps est venu, peut-être que tu te réconcilies avec ta mère. Sie hatte dich 9 Monate lang ihren Bauch getragen. Elle t'a porté 9 mois durant dans son ventre. Sie hatte deine Schwangerschaft nicht abgetrieben. Et elle ne t'a pas avorté. Sie hatte dich nicht in den Nil geworfen als Futter für die Krokodile und die Schlangen. Elle ne t'a pas jeté dans le Nil comme fourrage pour les crocodiles et les serpents. Such Versöhnung mit deiner Mama. Alors cherche la réconciliation avec ta mère. Bitte sie die Vergebung. Et demande-lui pardon. Jemand anderer will sagen, meine Mutter lebt nicht mehr. Quelqu'un d'autre dira, ma mère ne vit plus. Meine auch. La mienne aussi. Meine Mutter lebt auch nicht mehr. Elle ne vit plus. Gott hat sie vor 8 Jahren gerufen. Il y a cela 8 ans, Dieu l'a rappelé. Und ich vermisse sie sehr. Et elle me manque beaucoup. Es gibt gar keine Tage, wo ich mich nicht an deine Mutter erinnert habe. Il n'y a pas de jour où je ne pense pas à ma mère, je ne me souviens pas d'elle. Ich denke an sie jeden Tag. Je pense à elle tous les jours. Deshalb habe ich eben gesagt, wenn deine Mutter am Leben ist, ist ein ganz großer Segen für dich. C'est pourquoi tout à l'heure j'ai dit que si ta mère vit encore, c'est une bénédiction pour toi.
Alle, die ihre Mütter verloren haben, wissen, wovon ich rede. Toutes les personnes qui ont perdu leur mère savent de quoi je parle. Für alles gibt es eine Zeit. Pour toute chose, il y a un temps. Die Liebe einer Mutter zu ihrem Kind kennt keine Grenzen. L'amour d'une mère pour son enfant ne connaît pas de limite. Die hebräische Frau aus dem Stamm Levi, La femme hébreu de la tribu de Lévi, ihre Liebe zu ihrem Sohn und ihr Glaube an Gott brachte ihr Kind lebendig zurück. l'amour pour son enfant et sa foi en Dieu l'a fait ramener son fils vivant. Die Bibel sagt, La Bible dit, denselben Tag, wo diese Frau ihren Sohn an den Nilufer gesetzt hatte, la Bible dit que le même jour où cette femme a déposé son enfant au bord du Nil, dieselbe Tag bekam sie ihr Sohn zurück. le même jour, son fils lui est revenu. Als sie nicht mehr wusste, was sie tun konnte, hatte sie überall eine Entscheidung getroffen. Là où elle ne savait plus quoi faire, elle a pris une décision. Und die Entscheidung ist, ihren Sohn am Nilufer zu setzen. Et sa décision était de déposer son fils au bord du Nil. Sie hatte eine Korbe genommen, dichtete ihn und legte das Kind hinein. Elle avait pris un panier, l'a attaché et a mis l'enfant dedans. Und legte das Kind am Nilufer. Et a déposé l'enfant au bord du Nil. Liebe Geschwister in Christus, Bien-aimé en Christ, wenn ich mich an die Stelle vor diese hebräische Frau versetze, si je me mets à la place de ces femmes hébreux, wenn ich überlege, dass ich meinen Sohn, meine Kind, das ich 3 Monate lang bei mich behalten hatte, am Nilufer zu setzen, es wird für mich nicht leicht sein. lorsque je pense que j'ai gardé mon enfant dans 3 mois durant dans la peur, ce ne serait pas facile pour moi de le déposer au bord du Nil. Sie hat das getan, weil sie keine Wahl hatte. Elle l'a fait parce qu'elle n'avait plus de choix. Und die Tränen, die sie vergossen hat, während sie das Korb vorbereitet, Et les larmes qu'elle a coulées lorsqu'elle préparait le panier, die Schmerzen, die sie erlitten hat, als sie sich von ihrem Sohn verabschieden muss, les douleurs qu'elle a ressenties lorsqu'elle se séparait de son enfant, es war für sie bestimmt nicht leicht. ce n'était sûrement pas pour elle facile. Die Liebe einer Mutter zu ihrem Kind ist unermesslich. L'amour d'une mère pour son enfant est immesurable. Wir wissen alle, dass jeder Abschied tut weh. Nous savons que toute séparation fait mal. Wenn ich wusste, dass mein Sohn in 20 Jahren, 10 Jahren zurückkommen werde, es geht noch. Si je sais que mon enfant reviendra dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, ce sera encore mieux. Aber ich habe keine Wahl, weil ich weiß auch nicht, was ich tun sollte, und habe ich meinen Sohn am Nilufer eingesetzt. Mais là, dans cette situation, je n'ai pas le choix et je ne sais plus quoi faire et je dépose mon enfant au bord du Nil. Wenn ich mich an die Stelle vor diese Frau versetze, ist nicht einfach. Lorsque je me mets à la place de ces femmes hébreux, ce n'est pas facile. Die Tränen, die sie vergossen hat, Les larmes qu'elle a coulées. aber die Bibel sagt, ihre Liebe war stark. La Bible dit que son amour était fort. Ihr Glaube an Gott hatte ihren Sohn zurückgebracht, lebendig. Et sa foi en Dieu l'a ramené son fils vivant. Halleluja. Amen. Die Bibel sagt, denselben Tag, wo diese Frau ihren Sohn am Nilufer rausgesetzt hatte, La Bible dit que le même jour où cette femme a déposé son enfant au bord du Nil, die Tochter von Pharao kam mit ihrer Dienerin am Nil, zu baden. la fille du Pharaon est venue au bord du Nil avec ses servantes pour se laver. Und sie fand das Korb, wo drin das Baby sich befindet. Et elle a trouvé le panier dans lequel se trouvait le bébé. Und sie hatte man geschickt, die Mutter zu rufen, Et elle envoya aller chercher la mère das Kind zu stillen. pour pouvoir allaiter cet enfant. Und diese Frau
nimmt ihre eigenen Kinder mit nach Hause und darf ihre Kinder in Ruhe stillen, bis groß wird. Et cette femme avait maintenant le droit de ramener son enfant à la maison, de l'allaiter jusqu'à ce qu'il devienne grand. Die Liebe einer Mutter zu ihr Kind kennt keine Grenzen. L'amour d'une mère pour son enfant ne connaît pas de limite. Liebe Geschwister in Christus, Bien-aimé en Christ, es ist kein Zufall, dass du heute diese Predigt hörst. ce n'est pas un hasard si tu entends ce message aujourd'hui. Gott wollte es. Dieu le veut ainsi. Denke an deine Mutter. Pense à ta mère. Kauf eine Kleinigkeit und sag ihr, Mama, danke, dass du mich geboren hast. Achète quelque chose, un petit truc, pour lui dire merci parce que tu m'as mis au monde. Mama, danke für die Schmerzen, die du erlitten hast an dem Tag meiner Geburt. Maman, merci pour les douleurs que tu as endurées lors de ma naissance. Mama, danke für die schlaflosen Nächte, die du verbracht hast, mich zu kümmern. Maman, merci pour les nuits que tu as passées sans pouvoir dormir parce que tu prenais soin de moi. Danke, dass du meine Mama bist. Merci parce que tu es ma mère. Halleluja. Amen. Die Liebe einer Mutter zu ihrem Kind ist unermesslich. L'amour d'une mère pour son enfant est immesurable. Liebe Geschwister in Christus, Bien-aimé en Christ, gib deine Mama einen Kuss donne un baiser à ta mère und sag ihr, Mama, ich hab dich lieb. et dis, maman, je t'aime. Sie ist ein Segen für dich. Elle est une bénédiction pour toi. Wenn deine Mutter lebt, sie ist ein Segen für dich. Si elle vit, elle est une bénédiction pour toi. Profitiere und sammle diese Segen. Profite de cela et prends cette bénédiction. Ich habe meine Mama verloren und ich vermisse sie sehr. Moi, j'ai perdu ma mère et elle me manque beaucoup. Aber ich habe eine Hoffnung. Mais j'ai de l'espoir. Die Tage der Auferweckung der Toten, Gott wird sich an sie erinnern. Le jour où les morts seront ressuscités, Dieu pensera à elle. Vater, ich bitte dich im Namen Jesus Christus von Nazareth. Ô Père, nous te prions dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alle Mütter, die verstorben sind, denke an sie. Erinnerst du dich an sie an den Tag der Auferstehung? Toutes les mères qui sont décédées, ô Seigneur, pense à elles le jour où tu ressusciteras les morts. In Jesu Namen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Jetzt ist die Zeit der Gebete. Maintenant est venu le temps où nous devons prier. Liebe Geschwister in Christus, Bien-aimés en Christ, beten wir gemeinsam, dass Gott Versöhnung bringt. prions ensemble afin que Dieu apporte la réconciliation In jede Familie, wo drinnen Trennung gibt. dans chaque famille où la séparation est venue. Unser Gott ist der Gott der Versöhnung. Notre Dieu est un Dieu de la réconciliation. Lass uns gemeinsam beten für diese Familie. Prions ensemble pour ces familles. Vater Gott, wir danken dir für deine Worte, dass du uns heute gegeben hast. Dieu Père, nous te disons merci pour ta parole que tu nous as donnée aujourd'hui. Wir wissen, dass du der Gott der Versöhnung bist. Nous savons que tu es le Dieu de la réconciliation. Ich bitte dich, Herr, Je te prie, ô Seigneur, bring Befreiung für jede Familie, wo drin sich Trennung gibt. ô accorde la délivrance dans toute famille où il y a la séparation, Damit Freude, Friede und Verständnis zurückkehrt afin que la paix, la joie et la compréhension reviennent und bleibe für immer. et restent pour toujours. In Jesu Namen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Liebe Geschwister in Christus, Bien-aimés en Christ, wenn du Gebetanliegen hast, si tu as des points de prière, schreib das. Ich werde das vorlesen und gemeinsam werden wir dafür beten. écris-le nous et je vais le lire et ensemble nous allons prier pour cela. Während du deine Gebetanliegen schreibst, werden wir ein Lied, gemeinsam ein Lied singen. Pendant le temps où toi tu écris, où tu nous fais parvenir ton point de prière, nous allons chanter un cantique encore pour adorer l'Éternel. Amen. Amen. You
Seigneur, ich danke dir für diese Zeit. nous te disons merci pour ce temps. Ich danke dir für dein Wort, das du uns heute gegeben hast. Merci pour ta parole que tu nous as donnée aujourd'hui. Danke für die Versöhnung. Merci pour la réconciliation. Vater, ich bitte dich im Namen Jesus Christus von Nazareth. Oh Père, je te prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Denn du bist ein Gott, der die Herzen der Mütter zu den Kindern zieht. Oh, tu es le Dieu qui lie le cœur des mères aux ceux des enfants. Und die Herzen der Kinder zu den Müttern ziehen. Et ainsi de même aussi le cœur des enfants vers ceux des mères. Ich bitte dich, dass du Versöhnung in die Familie bringst, wo drin sich die Trennung gibt. Et je te prie vraiment d'accorder maintenant la réconciliation dans les familles où la séparation s'est passée. Heile die Herzen der Mütter, die von ihren Kindern verlassen sind. Oh, guéris les cœurs des mères qui ont été abandonnées par leurs enfants. Ich bitte dich, Vater. Oh, je te prie, oh Père. Und ich bitte, dass du die Kinder wieder zurück nach Hause bringst. Et je prie afin que tu ramènes les enfants à la maison, Zu ihren Müttern. à leur mère, In Jesu Namen. au nom de Jésus-Christ. Danke, Vater, dafür. Merci, Père, pour cela. Danke für deine Worte. Merci pour ta parole. Danke für deine Liebe. Merci pour ton amour. Danke für die Befreiung. Merci pour la délivrance. Danke für die Heilung. Merci pour la guérison. Danke für die Segen. Merci pour la bénédiction. Danke für alles. Merci pour tout. In Jesu Namen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Eine Schwester hat eine Gebetanliege geschrieben. Ich lese das vor und gemeinsam beten wir dafür. Une sœur nous a fait parvenir un point de prière. Je vais le lire et ensemble nous allons prier pour cela. Bitte betet für mich. Ich habe seit langer Zeit Bauchschmerzen. Also die Schwester hat gesagt, sie hatte für lange Zeit Bauchschmerzen. Lassen wir für sie gemeinsam beten. Il y a la sœur qui dit que ça fait un bon moment qu'elle a des maux de ventre, que de prier pour elle. Vater Gott, ich danke dir für das Leben für die Geschwister. Oh Dieu Père, je dis merci pour la vie de cette sœur. Herr Jesus Christus, du bist der Baumeister. Du bist der Oberarzt. Seigneur Jésus, tu es le médecin-chef. Ich bitte dich, dass du die Geschwister heilst. Je te demande, je te prie de bien vouloir guérir cette sœur. Die Bibel sagt, durch deine Wunden sind wir geheilt. La Bible déclare que par tes meurtrissures nous sommes guéris. Und ich danke dir, dass die Schwester durch deine Wunde geheilt Et ist. je te dis merci que la sœur a été guérie par tes meurtrissures. In Jesu Namen. Au nom de Jésus. Dass die Bauchschmerzen vollkommen weg ist. Que les maux de ventre ont disparu complètement. In Jesu Namen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Jemand anderer hat geschrieben, bitte Quelqu'un d'autre a écrit, bitte für mich, dass ich Geduld und Liebe für meine Kinder habe. priez pour moi afin que j'aie de la patience et de l'amour pour mes enfants. Vater, ich begebe dir die Schwester und ihre Kinder in deine Hände. Oh Dieu Père, je te recommande cette sœur et ses enfants. Und ich danke dir, dass du dieser Schwester eine Ruhe und Friede im Herzen geschenkt hast. Et je te dis merci parce que tu as déjà accordé à cette sœur la paix et la patience dans son cœur. Die Geduld für ihre Kinder hast du sie schon gegeben. La patience des enfants, tu l'as déjà donnée. Im Namen Jesus. Au nom de Jésus. Denn die Schrift sagt, Parce que ta parole dit, alles was wir in deinem Namen bitten werden, wirst du tun. tout ce que nous demanderons en ton nom, tu le feras. Und wir danken dir, dass du das getan hast. Et nous te disons merci parce que tu l'as déjà fait. In Jesu Namen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Liebe Geschwister in Christus, Bien-aimés en Christ, ich danke euch, dass ihr zugeschaltet habt. je vous remercie parce que vous étiez en ligne. Möge der Heilige Geist euch bewahren Que le Saint-Esprit vous garde und dass ihr diese Nacht so gut schlafen. et que vous passez une bonne nuit ce soir. Und die Friede der Herr sei jederzeit mit euch. Et que la paix du Seigneur soit en tout temps avec vous. Wenn unser Herr Jesus Christus diese Nacht kommt, dann sehen wir uns im Himmel. Si notre Seigneur Jésus revenait cette nuit, alors nous nous verrons au ciel. Aber wenn der Herr nicht kommt, dann sehen wir uns das letzte Mal wieder.
Mais si ce n'était pas le cas, alors nous nous verrons la prochaine fois. Eine gesegnete Nacht wünsche ich euch im Namen Jesus Christus von Nazareth. Je vous souhaite une soirée bénie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Ich hab euch lieb. Je vous aime. Ciao. Au revoir.